अरे अंतर्गत मूल दुष्टम तीर्थस्थान सतोरपि अंतर्गत मूल दुष्टम तीर्थस्थान सतोरपि सुगंधि यथा भंगा आमर तेज बाबू पिंटू बाबू अमरापाली आमर गायक महाशय आ बाहक महाशय के उत्तरीय देकरी आ अर्थ देकरी संबर्धना ज्ञापन करले सेथिर लागि से दुही जन को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भाई प्रेम से तो बाबू रे कीर्तन देखलो तो है जेन जिनिसटा तुम्हें जना ने ना तुमको से जिनिसटा आलोचना करू छो का करी हैं तुमको मैं पचरे छे काना पचरे छे मैं तुमको नई बड़ी रचना लेखो नई बड़ी होई छे पूरा बुढ़ा बोलो तो आत्मा कहानी लिखु छो हैं हां हां सुनबोगे हां हां भाई कहू जन तुमको हां तुम पचरे छो हां हां गजो गजो मूर्ख का हला जे क्वेश्चन बोली मैं हां हां गजो हस्ती हला हां हां गजो लक्ष्मी हेला सबे तो समान छो हां गुटे छुआ के का करे मैं गजो मूर्ख बोलू हां काबा है हां हेति लागि श्लोक प्रमाण करछे हां अंतर्गत मूल दुष्टम तीर्थस्थान सतोरपि हला प्रश्न बुझो हां हां मंदिर के तू जाइथिलु का बोले हां हां मैं मंदिरर केला ना खाई बोलछो हां हां ना हमरा पत्रौ जे मंदिर के तुम्हें जाइथिलु के हां तुम्हें कहछो मैं मंदिरर केला ना खाई बोलछो हां हमरा पत्रौ जो तुम्हें जाइथिलु के मंदिर के हां तुम्हें कहछो मैं ना खाई केला बोलछो आधा काण पत्रौ जो बुझो हां तुम्हें काण सुनो जो बुझो हां हां बायो हां हेतले का बुझे हां हां भाई तुम्हें जन कीर्तन करबो ने हां हां जला पड़ी गला न हां हां कीर्तन का बुझे आ बुझे कथा दिला हां हां तुम्हें थोड़ा कले हां हां 2 वर्ष टाइम मिली जे हां हां बुझो कि नहीं हां हां केते बेला केन प्रोग्राम मिली जे तर थाप नहीं आ गुटे कथा আছে काणा আছে महाभारत का ऋण के सुजी ने पर बोलतिले हमर भाई सेरा गुटे कथा कहितिले किंतु जणा मा बुआर सेवा लुण छुटी पाइतला जानि जब नहीं जाने श्रवण कुमार ने छुट्टी का हो कहीं छुट्टी नहीं पारन पड़े नहीं छुट्टी आज्ञा माने नहीं जानी क्या का उस तुम्हें किलो छो कहीं छुट्टी नहीं पारन बोल छो हाँ हाँ तो छाड़ी दे बाबू दिल्ली क्या बोलते ये महत आश्रय महत रहिले पिता माता कहीं छुट्टी नहीं पारी बोल छो क्या सभा मध्य हाँ तुमको मैं प्रश्न काना देथिली गज मूर्ख का है जे क्वेश्चन अरे तुम्हें गजलक्ष्मी पूजा आड़ को पले गल दुर्वासा ऋषि अरे दुर्वासा ऋषि जिते बेले गज से पुष्प के जो दली देला इंद्र के अभिशाप देथिले जे आइठानु तमर इंद्रपुरीटा स्वर्गपुरीटा आज का लक्ष्मी छड़ा है कि रहबो बोली कहिथिले दुर्वासा ऋषि केन पुराण पढुछ तुमे हां हमटा तलिया कीर्तन ना तमटा ऊपरे रंगु छे कीर्तन ने बाप रे गाहा
ହଁ ହଁ ପ୍ଲଟ ଲେଖେ ହଁ ହଁ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ମହତ ରହିଲେ ଆରେ ନ ହୁଏ ମହତ ହାନି ନ ହୁଏ ମହତ ହାନି ହେଥିଲାଗି ପସନ୍ଦ ମହତ୍ଵ ଆଶ୍ରୟ ମହତ୍ଵ ରହିଲେ ନ ହୁଏ ମହତ୍ଵ ହାନି ଏ ମହାରଣ୍ୟ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଏ ଏ ମହାରଣ୍ୟ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଏ ବୁଝିଲ ତ ଭାଇ ମହାରଣ୍ୟ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଏ ଆରେ ମୃଗରାଜ ତାହା ଜାଣେ ମୃଗରାଜ ତାହା ଜାଣେ तुमको फेर टाइम दौछे हेठाने गज मूर्ख नहीं हुई आ गोटे मोर भाई प्रश्न करथिले मते हाँ हाँ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଯଦି ହେବା हाँ हाँ ତୁମେ ଯଦି ଯେନ୍ ଛୁଆକେ हाँ हाँ ଟିକେ ଖସର ନ हाँ ଇନୁ ଯଦି ଇନକେ ରହିଲେ हाँ ଠିକ ଅଛି हाँ ଇନକେ ଗଲେ हाँ हाँ ଘର ଅଛି हाँ ଇନକେ ହେଲେ हाँ लो ଅଛି लो ऐसे ଆମେ ମିଡିୟମ ଦଉଛ हाँ हाँ ବୁଝି ପାରୁଛ କି हाँ हाँ ବାବା ଢାଞ୍ଚା ଶୁଣ हाँ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି खाना छे ଗୋଟେ ଛୁଆକେ हाँ हाँ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜର ଛୁଆକେ ପାଠ ପଢେଇ ନ ପାରମା हाँ हाँ ଲୋକ ମାନେ କହିବେ हाँ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବେ ଏଟା କିଛି ନେଇ ଜାଣିବାର ହେଟା ଗଜ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ବୋଲି ହେନ୍ତା ଗଜ ରାଜା ଗଜପତି ଗଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେନ୍ତା ସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛେ अच्छे ନିଜର ଛୁଆ ଯଦି ମୁରୁଖ ହେଲା हाँ ଗଜ ମୂର୍ଖ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେତୁର ଉଦାହରଣଟା ଦିଅ ବୋଲି हाँ हाँ କାବା ହେଇଯିବ गज केन जगह ने मूर्ख होइतिला हेटा कहू जाय ई जगह ने इंद्र अभिशाप पाइथिले लक्ष्मी छड़ा हे गिरथिले ଗୋଟେ କଥା ଅଛି हाँ हाँ ତୁମେ ଯଦି ସେ ପୁଷ୍ପକେ हाँ हाँ ଗଜ ଯଦି ମାଡ଼ି ଦେଲା हाँ हाँ ମାଡ଼ି ଯଦି ଦେଲା हाँ ସେ ଗଜ ଉପରେ ହେଇଗଲା ମୂର୍ଖ मूर्ख କାଁ କରି ମାରଲା से इंद्र दबाटा तार भूल है इंद्र देथिला जेहेतु गज के सेति लगी तार भूल अछि ତାର ବୋଲେ ଯଦି ଗଜକେ କା କରି ଦେଇଯିବ हाँ हाँ ଫୁଲ ଦେ हाँ। କାଣା ମାଖି ଜନ୍ମା ଶୁଣୁଛି हाँ हाँ ହାଁ चल दियो तो बाबू रे टिके आसु से भगवान कर से आज का से अग्रपूज्य से ही गणेश आज पूजा चली छे हैं तो से आज्ञा मान अनुरोध अच्छे जे से गणेश ब्रह्म बाबद रे किसी आलोचना करवा बोली करी शांति से जाओ हाँ हैं बड़ा नहीं तो सर्वप्रथम से बाबा गणेश हमें गोटे भजन गायमा तापर आमर गंतव्य पत्र जीमा तो बाबू का बोलचे अरे गणपति बापा मोरिया এটা ডাইরেক্ট বোর্ড পরীক্ষা দেবার কি পড়ুছে বুঝছো কি না মঞ্জা गणपति बापा मोरिया मुरुक मोए कचा मुरुक मागुछे हो तुमर पादेश्वर La 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 तो भक्त का बोलছে हे गणपति गजानन विघ्ननाशन हे लंबोदर विद्यापति हो गजबदन हे गणपति गजानन विघ्ननाशन हे लंबोदर
তোমাকে শরণ কথা হচ্ছে কার আছে সোয়াবিন সেটিং করে দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিনা সেটিং তে করে দেবা তো 100 টু 120 পাওয়ার মিলছি सुट बुते किछि नै न यूट्यूब चैनल में भल से हो चार थे में भल से बसे था काबा है ये কা বলছে ओ 29 बरस होला न काबा है আরে জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবারে মন তুই ভজুথা দে মন তুই ভজুথা জয় গণেশ জয় হ্যাঁ চেষ্টা করো ভাই হেটা বিলকুল ভুল উত্তর তোমার গজ হেঠানে মূর্খ না হই वेट टाइम होछे ফের টাইম আছে যদি যদি নাই জানি বলি কি কহবা বলে আমি উত্তর দেমি হ্যাঁ হ্যাঁ হেন্তা কিছু কথা নেই ন হ্যাঁ হ্যাঁ তা বাবুরে प्रश्न पत्र হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্ন মতে আর গোটে প্রশ্ন পচারি দিলে হ্যাঁ যে সত্য যুগরে গণেশ নাটা কাই না থিলা বলে বেলে ইটা ইজন গণেশ পূজা করছেন এটা কলি যুগে জন্ম হইছন पहला चिंता करो প্রশ্ন ফল করে পচরা পহলা গণেশ কেন যুগে জন্ম হইছন দ্বাপর যুগে জন্ম হইছন চারটা যুগে পরে চারটা গণেশ জন্ম হইতিলে হ্যাঁ কলি যুগে কাহার ঘরে জন্ম হইতিলে গণেশ देखो तो ग्राहक देखो हम क्रोनोमिन क्यों खाते हैं बोलछन हाँ है बाल्टीन तो पान पत्र लटकी करे आवा बोलछो बन्या এটা हाँ হেনতা নে ধীরে ধীরে লিও प्रश्न पचरुछ सत्य जुगे गणेश केबे जन्म होइतिले कली जुगे बाप रे ग्राहक सत्य जुगे केन गणेश जन्म होइतिले पूरे हाँ हाँ चारटा गणेश जन्म होइछन चारटा जुगे सत्य तेता द्वापर कली थी पूरे তাহলে এই কলি যুগে কাহার ঘরে জন্ম হইতিলে গণেশটা বলছাম হ্যাঁ হ্যাঁ কা বুঝে এ পিলে আরে দেবঙ্ক রাগাড়ে বসিত তুমি হো সবুঠানো আগ তুমি পাউছ পূজা দেবঙ্ক রাগাড়ে কা বুঝে আরে দেবঙ্ক রাগাড়ে বসিত তুমি হো প্রভু টানো আগ তোমার বুঝে পূজা দেবঙ্ক রাগাড়ে বসিত তুমি হো তো কেনতা লাগুছে হ্যাঁ বুঝছে এ পিলে সোনা মোহর বিনতি করে তোমার আলতি সোনা সোনা মোহর বিনতি হো করে তোমার আলতি সোনা মোহর বিনতি কা বলছে তুমর দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ ও গণেশ তুমর দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ তুমর দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ গণেশ তুমর দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ গণেশ দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ গণেশ দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ গণেশ তোমার দয়া হেলে মরুক লেখে পুরাণ बोल भाई प्रेम से রাধে বাবু রে আজ্ঞা মানে নির্দেশ দিয়েছন
যে গণেশ জন্ম বাবদরে আমি যাহা জানিথিমা কিছু কিছু আজ্ঞা মানুষ শোনামা হ্যাঁ হ্যাঁ তব কান্তা আসুছে বাবু আরে ও ও আচ্ছা আ আ আ বলছে আরে শোনা শোনা সুজা জানা ধীরে ধীরে মানা গণেশ জন্ম কথা যে করিবি গায়না কা বলছে আরে যে শুনিব শুনাইব ভয় ন লাগিব সপ্ত পুরুষঙ্কু হেব বৈকুণ্ঠরে স্থান বাবু রে দিনকর ঘটনা কাଣା হয়েছে এটা নমিষা অরণ্যর কথা বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাଣା হয়েছে আরে একদিন ঋষি গণ আনন্দ মনরে তো কাଣା হয়েছে বাবু নমিষা অরণ্যরে সমস্ত ঋষি মানে অছন কা বলছন আরে সনতা কুমারঙ্কু যে পুছন্তি আনন্দরে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রহ্মাঙ্ক কুমার সনত কুমারଙ୍କୁ ঋষি মানে পচরুছন হ্যাঁ হ্যাঁ আহে ব্রহ্মা সুত তুম্ভে কুহন্তি বচন কুহন্তু শরৎ কুমারকে পচরুছন ঋষি মানে কা বলি পচরুছন আরে কি পরি ভাবরে জন্ম হেলে গো জানন হেলে যে ঋষি মানে পচরুছন যে গণেশ কেন্তা করে জন্ম হেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমায় যদি সে বাবদরে আমি যদি কিছু কহতো বেলে আমি নিজেকে নিজে শান্তি অনুভব করতুম বলছন ঋষি মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আর কা বলছন আরে কি পরি গণেশঙ্কর গজমুণ্ড হেলা গজমুণ্ড হেলা বলা গজমুণ্ড হেলা গজমুণ্ড হেলা বলা গজমুণ্ড হেলা ঋষি মানুষ কହୁছন যে গণেশ তো জন্ম হেলে কিন্তু তাঙ্ক মুন্ডরে গজ মুন্ড কাকে লাগিছে মনুষ্যর মুন্ড কাকে না লাগলা এই কথা যদি তুমি যদি আমকু কহত তাহলে আমি অতি আনন্দিত হতু বলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই সময় কানা করছন সনত কুমার এটা আমার শিব পুরাণে লেখা হয়েছে এটা মুই না কহবার মোর মুহে না কহবার এটা মুই ইতুর লেখক মুই নুহেছে এটা শিব পুরাণ যেটা কହୁছে মুই কହୁছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কা বলিছন এই সময় সনত কুমার কা বলছন বলে সমস্ত ঋষি মানুষ কହୁছন ঠিক আছে যদি তুমি গণেশ জন্ম কথা যদি শুনবার লাগি চাহুছ তাহলে মুই তোমাকে কହୁছা বলে কা বলিকি কହୁছ বাবু আরে এক দিন ঈশ্বর যে আরে কার্তিক কুডাকি কার্তিক কুডাকি কার্তিক কুডাকি
দিনে কানা একজন দেবদেব মহাদেব কার্তিককে ডাকিছন কামরগি ডাকিছন आहे पुत्र सोना तुम्हे पुत्र सोना तुम्हें आहे पुत्र सोना तुम्हे पुत्र सोना तुम्हें आहे रहिथिब एठी रहिथिब एठी हाँ शिव कहूछन जे आमे किछि भ्रमण करबा लागि जे चाहूछु तमर माता एवं मुए भ्रमण करबा लागि किछि दिन लागि जाउछु आ तुमे ई कैलाश कंदन रे किछि दिन लागि जुगी थौ बोले हैं एतकी शिव कहछन तापरे ठाने रहला टॉपिक तार के तल जिबा आ भाई के अनुरोध रहला जदी जानि छो बेले का हैला जे गज मूर्ख वर्गिर कहसन निजर छुआ के क्वेश्चन बा गज मूर्ख वर्ग कहछन गज के जदी मूर्ख कहले का थिले कि मूर्ख कहले हे फूल लगे पारिजात पुष्प लगे नुए से जेहेतु इंद्र भूल करथिले सेटा गज भूल नै करी गज केन जगह ने भूल करथिला निजे गज भूल करथिला केन जगह ने भूल करथिला तेनु कुर ताके गज मूर्ख वर्ग कहले मोर प्रश्न हेटा है जानि छ बेले कहबो नै जानथिला बेले दादा कहबो बोलबो हन किछु কথা नै प्रश्न बुझो बोलो टेंशन न बाने न हां हां शांति दी कीर्तन हो हां 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 हाँ गुरु मृदंग ब्रह्म रूपेण लावण्य रस माधुरी माधुरी सहस्त्र गुणे समयुक्त मृदंगाय नमो 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 आर क्वालिटी साउंड सी इटा 20 आबेला सरा 120 थिसी अब्बा हइयो इटा पिटी पिटी कोला लेखा लागुची सत कथा गुरु किंतु एंते गुरु जीवन जाई छे हाँ बुझी पारु जो हाँ गुरु राजे बइजो सुनु था आमा किछि श्लोक न बजो हाँ बजामा हाँ किंतु काना बजामा काने से गुरु गणेश महाप्रभुंकर श्लोक केनटा श्लोक जेनटा बजामा भाई भी बजाबे कला क्षेत्र हाँ हाँ वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा सर्वदा आज्ञा भी जज आज्ञा भी पहला पदे कहिथिली लेखु जन भी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा ई वाद्यटा मोर भाई के पचरौ छे जे केन हाथे केनता बाजबा बजाबे आ हमर आड़ गुटे वाद्य अछि बजाबे पिले जेंटा के गणेश महाप्रभु हो सरस्वती हो कि दुर्गा हो से घंटी लागू छे टेबरी हाथे घंटी बाजू छे आलती लागू छे तो केनता बयामा केनता घंटी बाजडे बयामा त्रिगिरी घंटी घंटा जो घंटा छिन छिन झंपान झंपा जोम्पा त्रिगिरी घंटी घंटा घंटा छिन छिन झंपान झंपा जोम्पा प्रकट परिसर भावे तत्घिड़ी नाचत राधा छलल किटा किटा खिटाकता दुलु बाजे कीर्तनस्य मृदंग मृदंग तो वाद्य काना अछि अजे हाँ हाँ कु भाषा नहीं हाँ सीधा सोल के केड़े बढ़िया कीर्तन होई छै हाँ कीर्तन मन के देखु जो मारधर भी चलै छै हाँ हाँ टाइम सोला के 5 मिनट अछि आज्ञा 5 मिनट होती अच्छे हाँ हाँ हां तो आसु एटा काना सुखात किल्लामा काना क्लियर बिल्कुल भाई बा ये अभ्यास ता फेल है हाँ हाँ नहीं चले बुझलो कि नहीं हाँ हाँ भाई उठवा संजय भाई उठवा हाँ हाँ किसी बोला सर ना सुनले बे चलसी हाँ हमटा ना भाई हाँ हाँ ना बुझलो हाँ हाँ भाई हाँ हाँ का बोलছে घंटी घंटा
ଯେନ୍ତା ହେବା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ घंटा 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 झुम्पा झुम्पा जुम्पा प्रकट 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 राधा रंग 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 আসো 3 মিনিট আছে हाँ हाँ छोटे उड़े दे दियो हाँ 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 बोल भाई प्रेम से जय राधे हे पिले हाँ हाँ अरे जीवन थी बाजा के हरि नाम गाउथिबू ఏమన్నా हाँ हाँ దిమాగ్ దొరకా हाँ हाँ টাইম দেখুছো हाँ हाँ 3 মিনিট हाँ আপা হইজব हाँ हाँ চুটকুলা গুটি আসু चुटकुला आसवा ठीक होचे हे पिले हाय रे मोर कालिया कानो নাই বোঝা বুরে তোর মোহন বেনো হায় রে रे मोर कालिया कानो नाई बजाऊ रे तो मोहन बेनो ভাই রহলা কথা ফেরবি हाँ ଆଉ ହେ ତମରଟା ଯେନ୍ ଆମର ସେତିଲି ଯାଉଛେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲଛ ନେ ତମରଟା ଉପରେ ଉଡ଼ हाँ हाँ ডাইরেক্ট পরীক্ষা দেবাটা কেনতা ହଁ ହଁ বলাটা কেনতা ହଁ ହଁ हाँ ডাইরেক্ট পরীক্ষা যাই দিও हाँ हाँ क्या बोलছে अरे हाय रे मोर कालिया कानो हाय रे मोर कालिया कानो নাই বোঝা বুরে তোর মোহন বেনো নাই বোঝা বুরে তোর মোহন বেনো হায় রে रे मोर कालिया कानो নাই বোঝা पूरे तो मोहन बेनो पूरे तो मोहन बेनो रे मोर कालिया कानो मोहन बेनो मुझे अरे हाय रे मोर कालिया कानो हाय रे मोर कालिया कानो নাই বোঝা বুড়ে তোর মোহন বেনো নাই বোঝা বুড়ে তোর মোহন বেনো হায় রে रे मोर कालिया कानो अरे मोर कालिया कानो নাই বোঝা বুড়ে তোর মোহন বেনো হায় রে মোর কালিয়া কানো হায় রে মোর কালিয়া কানো নাই বোঝা বুড়ে তোর মোহন হায় রে মোর কালিয়া কানো হায় রে নাই বোঝা বুড়ে তোর মোহন